अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ लाए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं जो बयान है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलमान अजहरी साहब का। हजरत बता रहे हैं कि जो शादी होती है और शादी की जो पहली रात होती है जिसको सुहाग रात कहा जाता है, तो किस तरह से मनाना चाहिए, कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं, क्या करना चाहिए, तो पूरी हकीकत क्या है इसमें मुफ्ती साहब ने पूरा खुलासा कर दिया है। पूरी हकीकत बयान कर दी कि किस तरह से पहली रात में क्या करना चाहिए। मुफ्ती साहब की ज़बान से आपको सुनवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप समझ जाएंगे और आपको मालूम हो जाएगा कि क्या करना चाहिए पहली रात को शादी की। दोस्तों, ये बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है और ये बयान अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िंदगी को बदल देने वाला बयान है। जो हज़रत ने गुफ्तगू की है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू की है और जो बताया है बिल्कुल सही बताया है। अगर आप लोग सुन लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सुधार पैदा हो जाएगा। टाइम को ज़ाया ना करते हुए, वीडियो लंबी ना करते हुए, पहले मैं आपको मुफ्ती साहब का ये बयान सुनवा देता हूँ। आप पहले मुफ्ती साहब का ये बयान सुन लीजिए। कि पहली रात उसे कहा गया कि तू अपने घर लाया है दुल्हन को, तो सबसे पहले उसके ही दुपट्टे को तू मुसल्ला बना और उस पर सजदा। ये औरत की इज्जत ना होती तो हम मुसल्ला बनाते उसके दुपट्टे को। पहली रात कहा गया है। और बात है कि मालूमात नहीं है नौजवानों को कि शादी के बाद पहली रात, ये भी सीखने की जरूरत है। उलमा से तमाम चीजें पूछ लेना चाहिए जिसकी शादी हो। दुल्हन आ रही है तो हम उसकी इज्जत ही के लिए तो ये तमाम काम कर रहे हैं। और उसके बाद हुक्म ये दिया गया कि सबसे पहले उसके साथ बातचीत की शुरुआत करने से पहले उसकी पेशानी पर हाथ रखकर अल्लाह की बारगाह में ये कहो, ऐ अल्लाह, इसके अंदर जितनी तूने अच्छाइयां रखी हैं वो सब अच्छाइयां मुझे अता कर दे, और जितनी इसके अंदर बुराइयां हैं उन तमाम बुराइयों से मुझे तू बचा। यहां से तू शुरुआत कर। जाहिर सी बात है, मैंने उस वक्त महसूस किया, चंद दिनों पहले एक नौजवान को तलकीन कर रहे थे, पेशानी पर जहां बाल उगते हैं वहां हाथ रख करके दुआ करनी। तो उसने पूछा कि हज़रत दुआ तो ऐसी कर सकते हैं, पेशानी पर क्या? मैं भी चौंक गया। इसको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद से मैंने पूछा क्या ऐसा है कि अपनी दुल्हन की पेशानी पर हाथ रख करके इस तरह दुआ करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ है। दुआ तो कैसे भी करें, हाथ ना रखें और हाथ छोड़ें, हाथ उठाएं, सब दुआ अल्लाह सुनता है। लेकिन इसलिए पेशानी पर रख करके दुआ करने के लिए कहा गया कि वो आज अपने वालिदैन को छोड़ करके आई है, उसके वसीले से अल्लाह जल्दी दुआ कबूल करे। उसका दिल मगमूम है, वो गमगीन है और गमज़दा लोगों के साथ मेरा मौला। वो अपने वालिदैन को छोड़ करके तेरे घर आई है, वो मगमूम है, बहुत गमज़दा है। आज उसकी पेशानी पर हाथ रख करके दुआ करो। मेरा उसी दिन ये जहन समझ गया कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम दिया है, वो इज्जत दी है। हमने उसको अपने जिस्मों को सुकून पहुंचाने वाला आला नहीं समझा, मशीन नहीं समझा, बल्कि हकीकी मुस्लिम वो है जो अपनी औरत की इज्जत भी करे, एहतराम भी करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमानी दिए हैं, अजीज़ान गिरामी वक़ात, ये निकाह के इस सिस्टम को भी मैं आपको बताऊं। कुछ तो वो हैं जो ये इस्लाम के खिलाफ भौंक रहे हैं कि औरतों के ऊपर जबरदस्ती होती है इस्लाम में, और दूसरों की क्या बात करूं, हमारे हिंदुस्तान पर बैठा हुआ मैं क्या बताऊं। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हाँ, पीड़ित महिलाएं हैं, मुस्लिम पीड़ित महिलाएं जो खुद बीवी को छोड़ बैठा है। सारी मुस्लिम औरतें पीड़ित हैं। अल्लाह, वो खुद अपनी बीवी को देखने नहीं जा सकती, जिंदगी खत्म होने आती, बाल सफेद होते हैं। पीड़ित महिलाएं हैं मुसलमान। हाँ, अगर ऐ मुसलमानों कोई भी हम में से औरत पर जोर जबरदस्ती करता है, याद रखो मैं तुम्हें बताऊं कि कुरान के क़यामत के दिन अल्लाह जानवरों पर भी उठाए हुए हाथ का फैसला लेगा। तो औरत की बात तो दूर की है, मेरा अकीदा तो यह है, एक औरत ने बिल्ली को बांध रखा था, बुखारी शरीफ में है, वो मर गई बिल्ली, और वो औरत बहुत इबादत गुजार थी,
لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو۔ میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو، لیکن اسلام نہیں۔ اسلام وہ کامل دین ہے۔ یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی اسپیلنگ نہیں آتی، کبھی یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے، اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے بیان کرنے کے لیے، تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں ان کو خود نالج نہیں ہوتی، ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھوکتے ہیں۔ اب اگر یہ ٹاپک اگر میں چھیڑوں 3 طلاق کے تو اور بڑے معاملات، 3 طلاق کے لیے اسلام نے زور زبردستی کی ہے، عورتوں پر ظلم ہے، یہ پیڑت ہیں مہیلا ہیں، ان کو انصاف دلانا چاہیے۔ 3 طلاق دینا، پہلی بات یہ سمجھے ہی نہیں، آپ تو سمجھتے ہیں نا اسلام میں فجر کی نماز فرض ہے، ظہر کی نماز فرض ہے نا، عصر مغرب عشاء فرض ہے، طلاق دینا فرض ہے، فرض ہے۔ اتنا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کون کہتا ہے کہ ہر مسلمان 3 طلاق دینا فرض سمجھتا ہے؟ ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے۔ ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے۔ اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو وہ نکاح ہی حرام ہو گیا۔ بلکہ میں کہتا ہوں اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا، یا 80 سال کا ایک کانٹریکٹ ہے میرا، تو نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں، اس کو متاع کہتے ہیں۔ ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے۔ لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے، کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا، اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے، اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں، کہا پھر بھی چلنا ہی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے، ٹائر پنچر ہو گئے تو قریب میں گیریج ہے، کھول کر کے بدلوا لو۔ معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے، نہیں ٹائر نہیں بدلنا، پنچر ہوئی اسی سے چلنا، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد، 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے تو ٹھیک ہے، ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو۔ ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑے میں گر جائے، حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو، تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے۔ بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی، نہیں بن پائی، تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ شریعت میں ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے۔ میں اس کا ببانگ دہل آج اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا تو اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا، ناجائز کام کیا ہے۔ اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے، ایک بار پہلے بولو، 1 مہینے کا ٹائم، 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو۔ 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا، اب پھر بھی نہیں بن پا رہی، تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا، اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی، تیسری مرتبہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ طلاق کا صحیح طریقہ۔ کیا اس میں اسلام نے ظلم کیا؟ اسلام نے اس میں ظلم کیا؟ اس کو یہ ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کو ایسا بنا کر کے رکھیں، بیچارے کچھ لوگ ان پڑھ ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں۔ ارے ہمارا ہندوستان تو ایسا ہے کہ باہر کوئی بھی ڈمرو بجائے اس کے ارد گرد تو لوگ کھڑے ہو ہی جاتے ہیں۔ کوئی بھی گلی کوچے میں بھی آ کر کے ڈھول بجاتا ہے تو کتنا مجمع جمع ہوتا ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے اگر بجائے تو کیوں نہیں سنیں گے لوگ؟ سنیں گے لوگ۔ ہماری پبلک ہے، بہت میچور پبلک ہے،
अजीज़ान गिरामी, यहाँ पर मैं आपको इस्लाम की वो खुसूसियात अर्ज कर रहा हूँ जिसमें इस्लाम ने कहीं पर अपने पैरोकारों पर जुल्म नहीं किया, बल्कि इसका हर हुक्म फितरत के ऐन मुताबिक है। अब कुछ लोग वो हैं जो संन्यास लेने को कहते हैं, नहीं, औरत को छूना भी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी भर ऐसी रहना चाहिए, उसके भी हम खिलाफ हैं। नहीं, इस्लाम इस चीज का खिलाफ है कि तुम उसके अंदर की चाहत और उसके अंदर के सुकून लेने के जरिए को बंद कर रहे हो। इस्लाम ने कहीं पर ऐसे अहकाम। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुन लिया मुफ्ती साहब का पूरा बयान, और हजरत ने बता दिया कि शादी की पहली रात को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बयान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का दिल को दहला देने वाला बयान है और जिंदगी को बदल देने वाला बयान है। दोस्तों, ये बयान को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। अगर किसी एक के भी काम आ गया, यानी एक ने भी इस पर अमल कर लिया, तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, ये बयान बहुत अच्छा बयान है, और ऐसे बयानात सुनने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।